Oke bro, ada ikan sapu-sapu mati, ada 4 ekor mati. Raksasa di bawah sana. 1, 2, 3, 4. 5 ya. 5. Salang 1. Yan, 1. Itu 2. Itu 3. Hampa. Baru napasan 1. Hampa 5. 5 sana. Ya 5. Berapa ekor? Berapa ekor? 5. Oh iya, ada lagi 1 sana kuti. Besar-besar. Itu berani masih hidup, TPU. Emang 5 ekor ikan sapu-sapu mati. Pola besar. Oke. Bye bye.